Mais maintenant adresser ni yɔrɔ in na n balima CDR mɔgɔw la parce que CDR yɛrɛ tɛ yen tuguni sa, on ne parle plus de CDR parce que CDR n'existe plus. Donc maintenant adresser Rasta o ni a ka jama la sisan, mɔgɔ damadɔni b'a nɔfɛ sisan, maintenant adresser olu de la sisan. Ka ne to tribunal des stars la, n delila k'a kuma ɲɛfɔ Momo ɲɛna, Momo min bɛ Canada, o y'a sɔrɔ a wulila Malika kɛlɛ la, ko f'a ka Malika démasquer. O y'a sɔrɔ n bɛ tribunal des stars mɔgɔw an n'olu tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N ko Momo a tulo bɛ n na, hali n'an man di bi a bɛ se k'a témoigner ni hɔrɔn don. N ye message caman, n ko Momo nin kɛlɛ a jiginso sinon a da tɛ ja i la walahi bilahi. Tiɲɛ don i y'i ka manja kɛ, i y'i ka temps wagati kɛ, nka jɔn bɛɛ n'i tile de don, n'i tile banna i bɛ tile to maa wɛrɛw ka na. N ko Malika ka tile bi a bɛ ka bɔ cogo min na foyi tɛ se k'a kunbɛn ni Ala tɛ. N ko tiɲɛ don i ko ka di mɔgɔw ye, tiɲɛ don tu es le plus suivi sur Facebook en cette période la, kuma min na u tun b'u ka homosexualité ko kɛlɛ la. N ko mais Malika fɛnɛ nana n'a ka karamɔgɔ ko kɛlɛ min a fɛnɛ kɛra puissance di. N ko n'i ma fara Malika la bilahi i binni sababu a bɛ bɔ Malika la. A ma dan ne la parce que wagati la ale fɛnɛ tun bɛ k'i ta a ka manja fɛ. A y'i firiki fo ka taa sen firiki. Ale ka kɛlɛ bɛɛ tiɲɛna a bolo. Ale y'a tɔ kɛ a bɛ mɔgɔw ban nɛni ka mɔgɔw fa nɛni réseaux sociaux sanfɛ. N bɛna o kangari kelen de datugu ni Rasta n'a ka jamaw ye. Ko tuuni dɔ bɛ yen nɔ i bɛ jɔ a la nka i sirifu bɛ bɔ o la. N bɛna mun fɔ aw ye, a y'aw tulo bɔ aw k'a lamɛn tuguni ka ɲɛ. Don bɛɛ man di ŋana la. Maanifin i b'i ka waati kɛ i bɛ dan ye, ni maa wɛrɛ nana i b'i jɔ o fɛnɛ k'a ka waati kɛ. Nka n'i ko e tɛ fɛ maa si k'a ka waati kɛ ni e tɛ, i laban i b'a ye k'a fɔ ko i bɛna k'i yɛrɛ ma kala ye. N bɛna conseil kelen de d'aw ma aw tɛ mun dɔn. Maa min bɛ kɛnɛ ma, maa min bɛ yelen na, ani maa min bɛ dibi la, aw tɛ kɛlɛkɛmaa ye. N'aw t'o kalama n bɛn'o de fɔ aw ɲɛna bi. Maa min bɛ kɛnɛ ma, i n'a fɔ ne sigilen filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ cogo min na tan, ani maa min dogonen don, aw tɛ kɛlɛkɛmaa ye. Maa o maa kun dogonen don, n'u bɔra ka na yelen na, u bɛɛ ka kɔnba tiɲɛna. O de la ne b'a fɔ Malika ɲɛna n'a tulo bɛ ne la ko faso tɛ jɔ dibi la, a ka to a ka dibi la parce que n'a bɔra a ka dibi la don o don o ye Malika ko bannen. Malien bɛ mystère de fɛ, le mystère. Ka ne to tribunal des stars la, mɔgɔw tun bɛ na ne ka page sanfɛ, ne yɛrɛ Idriss Konipo ka page sanfɛ, u bɛ na ne nɛni. Nka u bɛ taa tribunal des stars la tuguni u bɛ tila ka taa an tanu yen nɔ. Mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka karisa dɛmɛ Facebook sanfɛ, nka u bɛ tila ka t'o karisa kelen ka dossier ta tuguni ka t'o di anw ma tribunal des stars la. Adamaden tɛ dɔn ka ban dɛ, nka a bɛ yɛlɛko de bila ne la quoi. O de la ni ne ye mɔgɔ ye k'i confier invisible la ka se niveau dɔ ma, a bɛ yɛlɛko de bila ne la quoi. A bɛ se ka kɛ i bɛ ka ne ba nɛni bi ne de ye Malika ye. A bɛ se ka kɛ i bɛ ka baba mun fa nɛni sini baba de ye Malika ye. A bɛ se ka kɛ i bɛ ka je ne sais pas mɔgɔ wɛrɛ min fa nɛni sini o de ye Malika ye. Donc e bɛ taa ka t'i confier o tigilamɔgɔ la ka taga secret d'a ma k'a sɔrɔ a tigi bɛ ka yɛlɛ i la. I bɛ k'a nɛni Facebook sanfɛ i bɛ ka t'i confier a la dibi la. Dibilamɔgɔ ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye. Depuis don min na Momo Canada bɔra k'i sigi k'a ɲɛda bɔ ka video kɛ fo bi a ma kɛ maa ye o kɔfɛ tuguni. Parce que mɔgɔw tun t'a dɔn jɔn de ye nin ye, jɔn de b'a kɔfɛ. A curiosité de tun bɛ mɔgɔw la. Kalafis n ka jo n ka foli belebeleba b'i ye. Mɔgɔw bɛ taa Kalafis nɔfɛ ka t'u kungow fɔ a ye. Musow bɛ jouer Kalafis la hali u ma deli k'a ye u ɲɛ la. A ka notoriété bɛ cogo di bi. N'i y'a mɛn bi ko Malika dɔw wɛrɛ tɛ koyi, a dogonen min don o curiosité de don. Bɛɛ de bɛ fɛ ka Malika ye. Donc bɛɛ de bɛ t'i confier a la. Nka aw bɛ ka ɲinɛ mun kɔ Malika tɛ mɔgɔ ye o. Malika ye famille de, n'aw t'o kalama n b'o fɔ aw ye. C'est comme tuma min na ne bɛ tribunal des stars la, an cɛ 7 de tun ye administrateur ye. Donc e bolo k'i bɛ ka na kuma mɔgɔ kelen de fɛ, nka mɔgɔ 7 de bɛ k'i ka message kalan. N'aw t'o kalama n b'o fɛnɛ fɔ aw ye. Mɔgɔ 7 videomani 5 ani mɔgɔ bon an tɛ mɔgɔ tɔ 2 ninnu dɔn. Mais videomani 5 de bɛ yen nɔ. E bɛ ka n'i kungo fɔ dɛ, i bɛ ka taga dɔ tanu Facebook sanfɛ ka n'o kɔrɔfɔ anw ye, an bɛɛ sigilen ɲɛ b'i la. An bɛ yɛlɛ de. Donc ni ne y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ t'u confier invisible de la k'u yɛrɛ fɛngɛ a bɛ n dabali ban quoi. Mɔgɔ tɛ se ka invisible kɛlɛ. Pour que aw ka se ka Malika kɛlɛ,
foni malika bɔra k'a yira aw nana personne physique dɔ yira anw na ko nin de ye malika ye o don na aw bɛ se ka malika kɛlɛ mais ka tant que malika to dibi la malika fo ka taa bɔ dibi in na cɛ tɛ Facebook sanfɛ k'i bɛ se ka malika kɛlɛ n b'o fɔ aw ye bi dɛ cɛ o cɛ i kɔgɔ da malika kɔgɔ la i bɛ taa fiɲɛ fɛ CDR mɔgɔw nana yan nɔ olu ta u ka mandiya fɛ ka bɛɛ nini ka bɛɛ dɔgɔya wa a bɛɛ jar'u la janjo bɛɛ jar'u la fo malika janjo kelen o dɔrɔn de ma ja u la tɔni fɛn fɛn bɛ CDR la a bɛɛ tiɲɛna nka bamananw bɛ kuma dɔ de fɔ ko hakɛ bɛɛ tɛ bila ka lahara kɔnɔ n'i ye maaw tɔɔrɔ ka maaw tɔɔrɔ caman b'a fɔ n ye n ta to ala ma n ye n ta to ala ma ala t'a jugement bɛɛ kɛ lahara dɛ ala b'a dɔw kɛ terrain kɔnɔ yan nɔ mɔgɔninfinw sigilen ɲɛna cɛ o cɛ ye maaw tɔɲɛ nin CDR ko la ala bɛ k'a bɛɛ ɲɛ wagalen tɔɲɛ an bɛɛ sigilen ɲɛna yan nɔ cɛ o cɛ k'i ye tɔɲɛli de kɛ ka adamadenw tɔɲɛ ka adamadenw buruja Facebook in sanfɛ yan nɔ ala bɛ k'a bɛɛ tɔɲɔ k'a bɛɛ malo Facebook in sanfɛ an bɛɛ sigilen ɲɛna yan nɔ mɔgɔ caman ko ne taara ka bɔ Facebook sanfɛ ko mun de bɛ yen nɔ n ko foyi tɛ yen nɔ Facebook tiɲɛna o Facebook tɔ ye manamanakan fɔ dɔrɔn de ye sisan mun sɛbɛlama de bɛ yen tuguni lutte tɛ yen tuguni fasoko kɛlɛ min tun bɛ yen nɔ o tɛ yen tuguni karamɔgɔw bɛ k'an ta k'an filɛ wonin fɛ ni karamɔgɔw ko ko ho bi n'u ka dunta tigɛra u bɛ na an nabɔ ka taga kɛlɛ kɛ ni dɔɔnin donn'u da u bɛ tila ka o sira bila tuguni n dusu kun bɔlen don wagati dɔ la ni n tun ko n bɛ kuma n tun bɛna dɔgɔyama de kɛ o tɛ n taabolo la o de la n ko i jɔ n ka n da minɛ ka n sigi ka lajɛli kɛ fɔlɔ parce que ni ko ɲagasara ka se niveau dɔ ma i b'i sigi fɔlɔ k'a lajɛ ko bɛ ka taa niveau min na quoi an ye observation de kɛ k'a lajɛ Facebook in yɛrɛ mun de b'a kan sisan a ko bɛ cogo di de n bɛna exemple ta CDR Suisse kan depuis ala ye n da ma deli k'a tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ ni bi tɛ ko CDR Suisse n t'a tɔgɔ yɛrɛ dɔn mais n b'a dɔn o de la l'autre jour ɲɛ b'a sigilen na k'ale y'a ka démission rendu k'ale bɔra CDR la u taara don a ka famille la ka taa don a musow la ka taa don a ka fɛn bɛɛ la yen nɔ pour la première fois ne yɛrɛ ba ka ne wele ko ale ye mɔgɔ dɔ ye k'o bɛ ka vidéo kɛ ne kan a kɛra CDR Suisse de depuis o bɔra la ne ba ma ne wele k'ale ye mɔgɔ ye ka vidéo kɛ ne kan fɔlɔ CDR Suisse nin a kɛra o di o de fɔlɔ ye vidéo kɛ ne kan fo ne yɛrɛ ba ka ne wele ko ouais ko dɔ bɛ ka vidéo kɛ ne kan ko a bɛ tan n ko mama kana mɔgɔw ka vidéo lajɛ n'i ye ne tɔgɔ vidéo la i pa o kunna o kɛra o CDR Suisse in de ala ko tiɲɛ a ye fɛn fɛn fɔ maa don walahi n t'a dɔn parce que n ma deli k'a ka vidéo kelen lamɛn depuis a fɔra n ye k'a ye vidéo kɛ n kan n ko non n ko n b'ale fɛnɛ fila n ka liste noire mɔgɔw kan mais a ye fɛn fɛn fɔ maa n t'o kɔni dɔn mais n'i y'a ye n ba ye n wele k'a fɔ n ɲɛna ko dɔ bɛ ka vidéo kɛ n kan c'est que a tun bɛ ka kuma min fɔ ɲuman de tun tɛ nka bɛlɛnin turuturu de don a t'i jɛ dɛ n'i y'a kɛ cɛw tatɔ la ni cɛw ma se k'a sara i la ala de b'a sara i segintɔ la o CDR Suisse in ka n'i sigi yan ko waye ko ale bɔra CDR la a donnen yan fɛ a bɔra yan fɛ u taara don a ka famille la ka taa don a muso la ka taa don a ka fɛn bɛɛ la a don sigilen n ko alhamdulilayi hali ni ne ko n tɛ da ala ko la fo ne ka da ala ko la parce que signe dɔw bɛ yen nɔ ni ala ye olu kɛ quoi o de la bamananw b'a fɔ ko ni ala ko k'a b'i ka kɛlɛ kɛ i wɔsi kun tɛ i gileki bɔ kun tɛ quoi i sigi dɔrɔn i k'a lajɛli kɛ ala yɛrɛ b'i ka kɛlɛ kɛ o bɔlen kɔfɛ Jason depuis ala ye n da ma deli k'a tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ Jason CDR Jason l'autre jour ɲɛ b'a sigilen na ni n ko a hinɛ ma minɛ n ye galon tigɛ a bɛ ni Mahamadu cɛ tellement que Chiko ye Petini traumatisé a hinɛ de ye minɛ quoi c'est à dire n bɛ ka vidéo lajɛ n yɛrɛ ji bɛ ka ci ɲɛ kan quoi tellement que il est paniqué tellement k'a t'a dɔn a bɛna mun fɔ tuguni quoi fɔlɔ na ni tun y'a bɔlen a bɛn'i sigi dɔnba la piriki paraka o y'a sɔrɔ CDR b'a tan ni fila fili la comme u b'a fɔ cogo min na ko le wura 12-12 b'a tan ni fila fili la Gaspi yɛrɛ ka dɔnkili la ko n bɛ n tan ni fila fili la n'a bɔra a kɔntannen ba a bɛn'i sigi o y'a sɔrɔ u bɛ ka bɛɛ buruja mɔgɔw bɛ na vive bravo nka o don ko ka n'o sigilen ni mɔsɔnni ye ko parce que ko Chiko y'a muso wele k'a muso neni non fo tan o Jason kelen don kelen hakili b'a la ne delila ka émission dɔ kɛ a émission 2 heures o y'a sɔrɔ ne ka émission tun bɛ taa 2 heures de la émission in bɛnna 2 heures n t'a dɔn 20 2 heures 30 minutes ma a don Joro nana don ne ka direct kɔnɔla la a jo ye n y'a ka appel ta dɔrɔn n
ngo wa ngo balmake ngo kan jume be no ayembli mamunu mene sui uba kalama ama fofo ama mfu ama fofo ngo wa ngo balmake ngo okwe ngo kuma bibulu ngo kan membe asina kam bane ndi ngama ngo merci beaucoup ngo alaka wolo de nyuma no ya iba ngo suna ma wolo folo nye téléphone tike o dugu seje o Jason Kele atara ne ka o vidéo 2h d'état 2h30 kata o 5 secondes partie dron tike ne ba fo yoron ma cheko mako allo ni che ne banini ataro yoron dron de tike kato bla ka page sans fait c'est der mo klala ko ta ko chine ka inbox kono nya vidéo la nyelela ngoni che ate wolo ba nafa don wallahi ate wolo fa nafa don ate wolo ba nafa don mudanga dendu ntenta fe nta banini nta fanini mbe do de kai ala ka wolo de nyuma no ya fene bay ngo dobe na e chenyon banini e video kele na e video kele i kana se ka fosa akana na mbanini mais 2 heures émission itara au 5 secondes yoro drone de ticket kato obliga page sans fait kato ke mokeri la boy ko parce que ne banini na o jara e nimisi wasara o don parce que do ne banini itene don ne ti don ma deli ki tofo ma deli ki jamu fo nta don ere ibe dugumna foi ka nyete ndoro ne kana ko jayi sa ne Idris kana ko jayi o etien nga do ne bareni ne ba ma fenkila itene badon nga itaro yoroni tige kato obliga page sans fait dabe ne kum se ki baneni kan tasara nkum se ka bo adon ka kirikila nga ma kirikila depuis adon fo bi ma kuma fo moshi ngone tato alama shiko nana asigi odungo jien baneni nti ama muda ibaka fuka jichine renyeka depuis ala inda banin dobe madel ko lumen kulo la o mo teni nyene neni shenkele ni nga eta émission couture de sigli kan ka shubeke ki baneni adon ne kumese ka vidéo partager nga page sans fait parce que mfene sur lenu ntumese ka vidéo partager nga page sans fait ka mone bona ka fobo ni ne ka baneni rotike ka bla ka page sans fait afene babe kan deni bidon mbe wasambe ni content mba tamba bla nga page sans fait nga ne kongo babe badi bawte kele no an che dama de be kele la e che de ne che de ye kimin wora de ne kimin wora de ibo moshi bolendo ne bo moshi bolendo donc na manga keleke an fla de be keleke ni be ne buruja boy kane buruja me bange baw si manga douala dien bani ni te ni kle fla na muma da eka dien be ibani ni kame ne wasara nga ayen toro parce que ntumbe fe ede tunga neni ntumbe fe ede tun dusuka kashi ntunte fe iba kun dusuka kashi parce que mba do ni baya neni kame a dusu be na kashi mba do ni baya neni kame abena toro donc ayene toro o yoro la nga alula kuma mfo odedu ko danga den fura danga dini ko ma ba foko shigo danga den are ma foko ameda de bale bolo bide aw ya don ka foko shiko danga den bide aw ya don ka foko shiko marabali bide aw ya don ka foko shiko kanga faga bide aw ya don ka foko shiko cancer e Facebook sans fait nga kuma mina shiko kumbe ka aw ka affaire ke kan aw neni aw ye ka baba neni aw ye ka jembe neni aw ye o don aw ma don ko shiko danga den o don shiko kunye do o den badi o don shiko kunye aw ka keleke beridi o don shiko kunye nan kamadeni parce que akumbe ka aw ka affaire ke nga bimu ayere ko o don ka émission na je pense kunu ne do ko ale aka kalanke aw ka université de kono banini de kale a kalan aw ka université de kono donc l'élève a dépassé les maîtres nga bi a segina aw ma aw ya don ka jugun aw be na ko wolo ba nafa ne Jason sigile ndumna ka be ka wolo ba nafa nyefo shiko yi adun yele ko de mine quoi ebe tam go yoro ba ni ka yoro dron tike ka to blega page kan ngani turu sera e ma domina wolo ba nafa be fo odoni
abe haketo fo la ngaras defa bo page ngono quoi voilà ambale ta semaine yoro ndano ok est ce que o bina ani o fo nga mako te jamana ni nga lisi bloquer li boka ira awla sisa wéré debal be ban moi j'ai bloqué plus de 1000 personnes c'est ça ni connaît mako chi droit ou bien impôt limbi bloqué mako foité danga de nga page sans faire non banen tere hani connaît ma droit ko merde ou bien quitte là-bas bi bloqué ne de tenga page mako te adanga den fo la nga page sans faire tukuni jena sogodugo mena se imani yoro ina nte fe ki togo yere fo tukuni nga jena tige kono mena si imani yoro ina jene bamanan ko ni y'i sigi kuma dɔn dumuni kunna i kan k'i wuli kuma fɛnɛ dɔn foyi tɛ yen sa k'e ma mun kɛ Facebook sanfɛ n'o de ɲɛf'i ɲɛna kuma min na i minɛla ka taa kaso la maliyɛn bɛɛ de kasira i nɔfɛ maliyɛn bɛɛ dusu kasira i ka video kɔfɛ a don n hakili b'a la n ye tanti Nayini Jabate ɲininka n ka nin page kelen sanfɛ yan n ko tanti Nayini Jabate n ko an bɛ k'an fasa fili jɛnɛ ye tan n ko ni jɛnɛ bɔra est ce que a tɛna segin nin ko in kan a ye taa segin aw ka taa ne ni tanti Nayini ka émission lamɛn tanti Nayini ko walahi Idrisi a tɛna segin a kan n ko d'accord tanti Nayini an bɛ nin kɛlɛ kɛ fo jɛnɛ ka bila jɛnɛ bilala jɛnɛ kɛra héros de ye Mali bɛɛ ɲɛna bɛɛ content na i kunbɛla i b'a fɔ ko président tatɔ voyage la o taara i bila jama taara i bila ka tɛgɛrɛ f'i kun ka au revoir d'i ma bɛɛ ko sisan kɔni ni jɛnɛ nana a bɛn'i sen bɔ ni manamana ko la a bɛna occuper a denw na komi a ko k'a denw de kun bɛ ka fɛngɛ quoi o jɛnɛ nana o ma su ko ni dugusɛjɛ sɔrɔ anw minnu sira ka kasi jɛnɛ ka ko la ka émission kɛ jɛnɛ ka ko la jɛnɛ taara i cɛsiri ko f'a ka taa ne bugɔ Gare du Nord la bamananw bɛ zana dɔ fɔ k'i bɛ ka kasi i den dɔ ka ko la su fɛ i bɛ ka kasi i den ka hamina ko la quoi c'est à dire i den i yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ a ka ko la i bɛ ka kasi a ka ko la quoi dugu mana jɛ o ka tila ka n'i ɲininka ko mun de kɛlen don k'i ɲɛ bilen quoi nin y'o de ye quoi c'est à dire a don an diinɛlamɔgɔ min kɛlɛla a tɛ fɔ ka ban minnu ko an ye escroc ye ko an bɛ ka jɛnɛ dɛmɛ a donna ta a bɔra ta an ko awɔ a y'an traité de tout mais anw b'a dɛmɛ o taara i cɛsiri ko f'a ka taa ne bugɔ Gare du Nord la a kɛra maliyɛn den bɛɛ sigilen ɲɛna maliyɛnw mun de bɛ yen ko jɛnɛ tun m'o sɔrɔ nin video ko in na ala y'i labɔ daba fɛ nka i ko ayi ko fo u ka e lasegin ka bɔ e ka bɔ fenêtre de fɛ nka jɛnɛ ni ala ko k'a b'i labɔ daba fɛ n'i ma sɔn o ma ala b'i labɔ fenêtre fɛ walayi kɛlɛ bɛɛ jari la Mali ka ko kɛlɛ a tɛ ja i la n bɛ ka n kali a bɛɛ n'Alaw ta la cɛ fɛn fila de don soit i bɛ kɛlɛ in jigin soit fa bɛ wuli la o fila dɔ la kelen dɔrɔn de don soit kɛlɛ in i b'a jigin ala kama ko tɛ dɛ i b'a jigin soit fa bɛ wuli la parce que i ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la o ta ka jugu ni e ta ye n k'o de ye problème ye maa minnu ye kelen ye aw de bɛ se ka ɲɔgɔn clasher maa minnu ka faamuyali ye kelen ye aw de bɛ se ka ɲɔgɔn clasher maa minnu ka miirina ye kelen ye aw de bɛ se ka ɲɔgɔn clasher nka i ni dɔ bɛ clash la o tigi mana e neni a bɛ digi e la nka e bɛ k'o tigi neni o bɛ ka dɔn kɛ i kan ka dɔn k'i n'o tɛ kɛlɛkɛɲɔgɔn ye quoi donc depuis yen i kan k'i doni jigin o yɔrɔ la quoi e b'a dɔn i bɛ bɔ bi ka dɔ fɔ a ma sini a bɛ bɔ a b'i ba neni e dun b'i ba fɛ i tɛ fɛ i ba ka neni donc i t'o tigilamɔgɔ to yen don o don ne b'o de fɔ aw ye Facebook in sanfɛ yan nɔ n ko cɛ si tɛ yen ko dadimi min mun na k'i tɛ se ka ba neni kɛ i kana se ba neni na sa nka a tigi bɛ ka mun f'i ma k'a je ka tila ka segin a ma k'a segin a tigi ma i man ka dɛsɛ o fana la dɛ nka mun de la banenikɛlaw kɛlen don ka fanga sɔrɔ Facebook sanfɛ parce que bɛɛ de tɛ se ka ba neni kɛ ni n ko bɛɛ tɛ se k'a kɛ c'est pas que a da t'u kun k'a kɛ dɛ soit i bɛ taa sɔrɔ relation b'u la o b'a to u tɛ se k'a kɛ soit i bɛ taa sɔrɔ éducation b'u la o b'a to u tɛ se k'a kɛ soit i bɛ taa sɔrɔ avenir b'u kunkolo la o b'a to u tɛ se k'a kɛ sinon n'an ko k'an sigi dɔrɔn ka ba neni kɛ ne ye moti ka den de ye wa kin ATT ninnu ka kɔfɛ kari ani ATT ninnu ka kari kelen de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ba neni moti ka n'a bɛ fɛ k'a fɔ ale cɛ ka ɲi a b'a fɔ k'a cɛ ka ɲi fo k'a ba dan t'o fara maa si tɛ se ni moti ka ye ba neni na nka anw t'a kɛ mun de la parce que l'image est très 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 importante
denmisɛnninya la i bɛ ko dɔw kɛ sini a bɛ tila ka t'i nɔ minɛ réseaux sociaux ye fɛn min ye a tɛ sa i bɛ banni kɛ bi e b'a effacer master T b'a ta k'a bila a ka page sanfɛ sini ma i bɛ taga ko dɔ fɛn kɛ u bɛ t'o banni kan ta ka bɔ n'a ye o b'a sɔrɔ i nimisara mais c'est trop tard o de b'a to anw tɛ se k'a kɛ o de la mun ninnu bɛ anw masaw dɔgɔya an b'an sigi dɔrɔn de k'u lajɛ an tɛ se k'an ta sara o parce que an ka réputation tɛ se k'a kɛ quoi nka alula y'o de fɔ ko dangaden fura ye dangaden de a fɛn fɛn bɛ banni na Facebook sanfɛ a si tɛ fɛ a ba ka nɛni n bɛ exemple ta u ka danni yɛrɛ kan parce que n y'o de fɔ n ko clash ninnu t'olu la tuguni quoi produit muna de ou bien za de ou bien a donna ta bɔra ta non olu tɛ n ka terme n b'a ta tɔgɔ yɛrɛ ma danni de Paris aw ye danni de Paris ye ko jɔn y'a ba nɛni k'a sɔnna ka segin k'o tigi ba nɛni siɲɛ fila a ye kelen dɔrɔn fɔ n ye Facebook sanfɛ a ye mɔgɔ kelen dɔrɔn fɔ n ye k'o tigi ye danni ba nɛni ou bien ko danni y'o ba nɛni ko nan'i sigi ka danni ba nɛni k'o dugusɛjɛ ko danni tilala k'i sigi k'a ba nɛni n'i ye danni ye k'i sigi ka cɛw cɛ ba nɛni a b'a dɔn o tɛ se k'a ta sara de ou bien a b'a dɔn o tɛ sɔn k'a ta sara plutôt parce que kuma ye fila ye o tɛ se o n'a o tɛ sɔn o ye kuma fila de Puloba ye une semaine kɛ yan nɔ n ka cɛ ka Facebook tigɛ danni na ka CDR mɔgɔ bɛɛ traumatiser cɛ si tɛ yen hali mɔgɔ kelen hali mɔgɔ kilancɛ k'a sɔrɔla CDR kɔnɔ ko ka Puloba jaabi a tɛ yen n'a tun bɔra fu bɛɛ bɛ paniquer a tɛ yen alulaya ka tan kɛ yan nɔ cɛ si ma sɔn k'i jɔ alula ɲɛ i tun b'i jɔ a ɲɛ dɔrɔn a b'i disi fara ka tɛmɛ a tɛ yen an balimamuso Awa Ture y'a ka tan kɛ yan nɔ a tɛ yen i tɛ sɔn Siko filɛ nin ye ka fa wuli CDR la aw ye danni da donni a la a tɛ sɔn parce que o b'a yira k'a fɔ ko danni fɛnɛ ba de ka d'a ye a tɛ fɛ a ba ka nɛni nka a bɛ mɔgɔ wɛrɛw ba nɛni n'i y'i ta sara a b'i ka chemin to yen nka n'i ma sɔn k'i ta sara a bɛ to k'i ba nɛni k'i ba nɛni k'i ba nɛni k'i ba nɛni parce que a b'a dɔn e tɛ se k'i ta sara Facebook in kɛlɛ bɛɛ filɛ nin karisa bɛ se nɛni na karisa bɛ se nɛni na karisa tɛ se nɛni na dɛ karisa bɛ se ka mɔgɔ de nɛni mun tɛ se k'a ta sara sinon ni karisa bɛnna n'a ɲɔgɔn ye mun ka fa ka jugu n'a ta ye n'a ko i b'a dun ta i b'a fɔ i fa n'i ba n'i mɔmuso dun tan o dugusɛjɛ a bɛ se k'i ka chemin kɛ sans interdit ten parce que bɛɛ ba ka d'a ye hali n'i ba ye fatɔ de k'a bɛ si ɲama de kan i ba ka di ye i tɛ fɛ i ba ka nɛni donc ne bɛ mun fɔ aw ye masaw ka gɛlɛn nin ma quoi ne ka su in na bɔli kun principal yɛrɛ o di masaw sen tɛ an ka nin kɛlɛ in na masaw sen tɛ an ka kɛlɛ la bilahi munna n bɛ k'o fɔ aw ɲɛna parce que anw bɛ ɲɔgɔn na Facebook sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ an masaw olu ye ɲɔgɔn jɛɲɔgɔnw de ye ka sɔrɔ hali anw yɛrɛ t'a kalama n bɛn'o exemple kelen di aw ma tuguni san mun yɛrɛ ye motivé yɛrɛ ka bɔ ka vidéo kɛ n bɛn'o exemple de di aw ma sisan ouverture média mɔgɔ ninnu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ ka taga ka rasta défend u bɛ rasta wele ka n'u ka plateau sanfɛ pour que ka vue kɛ bɛɛ b'o kalama mais u taara f'u bɛ taa mɔgɔw ba nɛni rasta ko la ne bɔlen ni rasta ka 5 avril vocal ye o dugusɛjɛ u ye Thierno bila ka bɔ Thierno bɔra ka n'i sigi a ka plateau sanfɛ un journaliste qui se dit journaliste ka n'i sigi ko anw minnu bɛ ka bɔ ka rasta fɛngɛ tantɔ anw minnu bɛ ka bɔ ka nin fɔ rasta ma tantɔ ko rasta ba de ka wusa ni anw ba ye a kuma ye n tɔɔrɔ kosɛbɛ parce que jɛn min bɛ ne olu ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ t'u ka plateau kan u bɛ na n ka plateau kan n'a directeur bɛ baro kɛ privé la k'a ye k'u ka cɛ ye nin fɔ n ma tan a ye n tɔɔrɔ n y'a directeur fila bɛɛ wele k'a ɲɛf'u ɲɛna u ko k'a ma ne tɔgɔ fɔ n ko mɔgɔ a ma s'i tɔgɔ ka fɔ mɔgɔ i bɛ fili fɛn bɛɛ ma f'i ni yɔrɔ kuma n ko bonya de bɛ ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ n ko donc n bɛ fɛ aw k'a fɔ Thierno ye n'a bɛ se ka vidéo in effacer ka bɔ yen u ma sɔn et pourtant ne b'a dɔn Thierno kan bɛ ne de ma parce que ne de bɔra sufɛ ka vidéo kɛ ka rasta ka fɛn bɔ o dugusɛjɛ u nan'u sigi ko an ye ɲɛngodenw de ye an ye hasididenw de ye rasta ka n'i ta anw fɛ parce que a ba de ka wusa n'an baw ye ne tun y'a décidé n ko komi Thierno dayirimɛ de bɛ ouverture média la parce que c'est un employé olu yɛrɛ y'a fɔ émission bɛ monter de ka di mɔgɔ ninnu ma u b'u sigi k'a fɔ n ko donc c'est très simple problème bɛna kɛ mun ye sisan ni Thierno ye ne nɛni ou bien ni ne nɛni ne ka plateau sanfɛ mɔgɔ minnu bɛ ka plateau in gérer n ko ne yɛrɛ fana b'o a nɛni segin olu ma
donc vu que Tcherno ta est obligé de parce que nous blala lobake ima ni Tcherno be émission na te yele a yeo ya nyakundo il est stressé il est aigri parce qu'il t'a sur avec la fin de fois manda ere mais il est obligé de le dire ada iri me voilà donc mo bon mo numbe ouverture média ko fere ni Tcherno ene neni ne bo lude neni na en fanini mbu fanini na en banini mbu banini mais problème kera mundi ko ore la ne ba fo yo kwa nga kele ke nga bange ba osembo ala kwa ne tanti do be no mundi la ka bazin nema nya fo obenyena bazin musomye bazin nema à ma grande surprise au snaka ouverture média directeur ba passer ne matento vous imaginez nena ba kumana ay mun ke kumana akachani minute time ja o ine re bay o bani ne ba au lieu terrier ba faut qu'on fait ni fin terrier même pas une semaine ne fa ere ka ne wele ka fo ne nyena iba do join ne wele kunu ngo John ko ti jaraba no kwa mango au lieu ouverture média nga dende ta ouverture média ko abon ko ya le ka mugo sebe badi vous imaginez ne tungo ko dem no banini ko parce que ko lu na ne banini ne bse ka ta nya jo nye o banya la tukuni donc il t'a sur Facebook in sanfɛ an manga manamana ko la an baw ye teri il t'a sur an manga manamana ko la an faw ye teri donc o de la tonton kabanogo kun ko kadine parce que aba fɔ I fa ne fa I ba ne ba ni ne e banini ne yɛrɛ de banini ni ne I fa ni ne yɛrɛ de fanini parce que il t'a sur u be ɲɔgɔn dɔn donc ne tse ka mɔgɔ fanini ne tse ka mɔgɔ banini nga mɔgɔ dusu bɔlen kuma dɔ la I be décision dɔw ta kɔfɛ I be tila ka décision bila CDR mɔgɔw ko foyi te ka mun kɛ réseaux sociaux in sanfɛ ten sa nga ɲ'o de fɔ aw ɲɛna hakɛ bɛɛ de tɛ bila ka lahara kɔnɔ Baraji CDR président n y'a fɔ aw ɲɛna Rasta ka musoko bɔlen ni anw nana o dossier traité Facebook sanfɛ ni y'i sigi a ka salon kɔnɔ ko Caterpillar wa fɛn t'a ko piki fɛn tɔgɔ yɛrɛ bɔra kɔnɔ ko ni Rasta y'o sɔrɔ k'a ka t'o kɛ ko k'a suruku chef de famille muso filatigi denw b'a bolo dɔ de muso minɛla la I ɲɔgɔnna de don cɛ comme toi ala de ye o n'a muso bila furu la bɛɛ b'a dɔn ni mɔgɔ sera I muso ma I sunkuru yɛrɛ dɔrɔn ma o bɛ tɔɔrɔ min se adamaden ma kuma tɛ I furumuso ma e ma se ka taa ustaz ɲɛji cɛ e ma se ka conseil di Rasta ma e nana de ko Rasta ka taa a piquer o muso la an tilala k'a mɛn ko Rasta tun bɛ fɛ k'a piquer I yɛrɛ muso la nga dɔw ko olu mɔnɛ min y'olu minɛ ko a fɔra k'a ma piquer a la k'o mɔnɛ d'olu minɛ k'a kun kan k'a piquer o fana la de I fana kun k'a douleur dɔn I fana kun k'a dɔn a bɛ sentiment min se mɔgɔ ma nga n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna mon frère ala tɛ sunɔgɔ dɛ I ko k'a piquer dɔ t'a la ala t'i faga ni a ma piquer I fana ta dɔ la n t'a dɔn a fila dɔ la kelen min don mais a bɛ piquer kelen na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛ nin kuma fasuguya kɛ Facebook sanfɛ Zigiri Solo de fɔ Rasta ma don min na a bɔra ni assemblée président ka musoko ye ko n'a sɔrɔ I delila ka jɛnɛya kelen kɛ ala kan'i faga n'i ma malo e fɛnɛ dɛ ala t'e faga fo dɔ fɛnɛ ka fɔ e muso kɔ I k'a dimi dɔn I k'a dusukasi dɔn ko a ye mun se ustaz ma n'o de fɔ aw ɲɛna n ko CDR ko in mana ɲuman tun kama CDR ko in nana de ka diɲɛ bɛɛ tiɲɛ n'aw tɛ fɛ o de ka fɔ aw ye o de bɛ fɔ aw ye k'an ka danbe bɛɛ bɔ an na k'an bɛɛ bafuye k'an bɛɛ kɛ mɔgɔ fu ye k'an bɛɛ kɛ mɔgɔ lafilikalen n'i tuma cɛkɔrɔbaw dɔgɔya e tɛ kɛ kiminikɔrɔ ye n'i tuma karamɔgɔw dɔgɔya e tɛ kɛ maaba ye ni m'i bafilanw neni e tɛ se ka sankɔrɔ ta CDR ko in tun nana n'o de ye ko choqué pour éduquer maa bɛ se k'i fa choqué k'o éduquer cogo di an faw kan éduquer an baw kan éduquer an ka tila k'a fɔ k'an b'olu choqué ko k'olu éduquer éducation jumɛn de bɛ yen k'an bɛ se k'olu d'olu ma choqué pour conseiller oui mais mɔgɔ bɛ se k'i fa éduquer ka maliyɛn bɛɛ minɛ ka maliyɛn bɛɛ kɛ maa fu maa lafulen maa lafalakilenw ye ka bɛɛ kɛ dɛlɛnkaw ni fɛnw ye petini bɔra yan nɔ k'i ta manamanakan fɛ parce que ko Rasta y'a kɛ ko foyi ma bɔ a la ka taa ko dɔnkili bɔ ko I bɛ ka nan dun tan I bɛ ka ba dun tan hali sini ma taa petini kibaruya dɔn an t'a dɔn n'u y'a faga de wa a kɔni kɛra porte disparu ye nka a ye mɔgɔ minnu imité bi olu b'u ka kow la
mena ɲiningali min kɛ aw la sisan depuis lutte in daminɛ don fo kana se bi ma a ye baara kelen dɔrɔn fɔ ne ye ko lutte in sera k'o nɔbɔ lutte nana kana yɛlɛma ka monétiser ka lutte bɛɛ tiɲɛ ka lutte bɛɛ ta k'a bɛɛ lafili a kunkolo kan tuma min na anw bɛ k'a fɔ ko non ko ka Buwa to yen ko Buwa k'a ka deuxième mandat kɛ ko coup d'état man ɲi o wagati la olu de ko non ko an ye Mali jugu ye i tun tɛ se ka Buwa tɔgɔ fɔ o wagati la n y'a fɔ ninnu ɲɛna n ko bilahi aw laban n'aw m'aw farati n ko Rasta bɛ tila k'aw segin k'aw di Buwa ma yan tuguni n y'a yɛlɛ ko kuma fɔ a don o ye n kɛ fatɔ o ye n kɛ manamanakan fɔla ye u taar'u munumunu Sumayila fɛ yen Sumayila ma bɔ u nana tuguni sisan ko Buwa wa cɛ o cɛ ni e bɔra bi k'i bɛ maga hali Buwa kunsigi kelen na n ka cɛ u bɛ mun da e kan i bɛ tila k'o ye hɔrɔnya bɛ min danbetigiya bɛ min o de la ne kun ko k'aw jɔ n ka n sen bɔ nin Facebook ko la sinon crise cardiaque bɛ n minɛ n ka y'aw jɔ n ka pause ta n ka n kɛra lafiya dɔɔni n ka n da ka sunɔgɔ ka dumuniba kɛ ka sunɔgɔba kɛ ka ni lafiya mɔgɔw bɛ ka wuli ko wayi ko ouverture média mɔgɔw bɛ ka Buwa dɛmɛ ouverture média mɔgɔw da falenna yen kɔni n bɛ raison di ouverture média mɔgɔw ma parce que ouverture média mɔgɔw tɛ activiste ye ouverture média est agence de communication de ye n bɛn'o fana walawala aw ye su in na parce que aw tɛ o dɔn ouverture média c'est une agence de communication est-ce que vous comprenez agence de communication ye mun ye n'i mago bɛ k'i ka communication kɛ olu de b'a kɛ c'est comme Bali ni Montana aw bɛ rappeur ka communication kɛ cogo min na o de don o de la campagne wagati la u taara se Bali ni Montana ma u tun bɛ ka IBK ka campagne kɛ c'est la même chose donc campagne wagati la opposition mɔgɔw de tun taara se ouverture média mɔgɔw ma u tun bɛ k'olu ka campagne kɛ campagne banna opposition mɔgɔw ma gagné donc bi Boubou Cissé nana donc Boubou Cissé de tagara bi ka taa s'u ma u bɛ ka Boubou Cissé de ka communication kɛ donc c'est pas que u bɛ ka Boubou Cissé dɛmɛ ou bien fɛn wɛrɛ o tɛ communication de don est-ce que vous comprenez aw bɛ bɛn a kan de bon i bɛ n ka communication kɛ ka taa se nin wagati ma donc on vous paye pour ça olu ka baara ye o de ye n'a ka di ne Idriss ye bi n bɛ taa n bɛ wari d'u ma u bɛ n ka communication kɛ don dɔ la Abdou Niang ko ne ma k'a bɛ fɛ ka na émission na ne ka plateau sanfɛ ko ni n bɛ se ka ni Clément ta débat la ne y'a fɔ Clément Dembélé ɲɛna Clément Dembélé m'a dit très clairement n'a ka di ne ye a bɛ fɛ o ka taa ouverture média kan ale yɛrɛ b'a wari sara qu'est-ce que ça veut dire que n'i bɛ taa o plateau kan i bɛ wari sara wa o wari sarali man ka aw tɔɔrɔ parce que olu ka baara di employé de bɛ ouverture média mɔgɔw bolo u bɛ mɔgɔw sara di ils payent les gens ils ont des factures à payer olu tɛ i n'a fɔ anw k'an sigi an ka chambre ni kɔnɔ dɔrɔn ka kuma mun ka d'an da ye k'o fɔ non et c'est une agence de communication bien structurée ni mɔgɔw nan'u fɛ yen nɔ ka n'u ka projet f'u ye u b'a kɛ o ye diyagoya de hali sini an filɛ nin ye don min na i ko bi ni cɛ tɔgɔ Aya Sanogo ka avocat nana ka na contrat signé n'u ye u b'a ka communication kɛ k'a ko k'a jɛ c'est ça o de ye communication ka baara ye n'i bɛ fɛ k'i ka publicité kɛ u b'i ka publicité kɛ ni Boubou Cissé bɛ fɛ a tɔgɔ ɲuman ka fɔ ni Boubou Cissé bɛ fɛ a ka baaraw ka fɔ donc a bɛ na a bɛ wari d'u ma u b'a ka kuma ɲumanw fɔ u b'a ka fɛn ɲumanw fɔ don min na Boubou Cissé taara goudron dako la Kayi mun de kɛra n ko Thierno de tagara ka taa couverture kɛ n ko y'a sɔrɔ an bɔra campagne na tout récemment donc olu ye agence de communication de ye ne tɛ jigin olu la ne bɛ jigin mɔgɔ min na o ye mun ninnu ko k'u ye activiste ye o ye mun ninnu ko k'u ye journaliste ye o ye mun ninnu ko k'u ye chroniqueur ye ne bɛ jigin olu de la des journalistes censés être des vrais journalistes mun ninnu ko ko olu ye journaliste ye u bɛ t'u sigi radio la u bɛ t'u sigi télé la k'olu ye k'u ka journalisme baara bila pewu ka taa kɛ jeliya ye opposition nɔfɛ ou bien majorité nɔfɛ c'est ça une déception en fait. Un journaliste, un journaliste. C'est quoi un journaliste? C'est quelqu'un qui cherche l'information et diffuser l'information. C'est ça, un journaliste. Un journaliste ne peut pas être une agence de communication. Ou ni moro nanamu doni dima, ibuka logique. C'est pas comme ça. Donc, ni ne sigi ka Mali tabolo le. Je suis désolé. Nous devons le béban. Quand Mali politicien ou l'adje, quand Mali Karamogo Lembe, c'est une déception totale. Cheikh Morbo Djaramou, nene tara katanga bulletin bla urna oye, mais binimi sara. Voti bana Cheikh Morbo Djaratuna. Akuko kabashi mbabu la nyata kabashi la tuguni. Pour qu'il y ait Cheikh Morbo Djara kiboria me tuguni, il faut 2023. Mali bese ka bonogo la teni. Mais c'est pas comme ça.
politiciens be terrain kan u be ka kliki mouillé u be ka fɛn bɛɛ kɛ mais politiciens dɔw be ni campagne tɛ olu tɛ ye a bolo Mali be bɔ nɔgɔ la ten de Diko nana an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan nɔ ko waye ko Bube ka taa ko saya be ka kɛ fan bɛɛ fɛ depuis Bube taara su min bɔra o kɔnɔ depuis i be ka sigira fo kana se bi ma su ma bɔ nka a daminɛla kɛk ni ko k'i be kuma u b'a fɔ k'i be k'an ka karamɔgɔ dɔgɔya aw ko an ka kuma mun lutti ko de bɛ yen tuguni non seulement chroniqueurs y'an janfa non seulement activistes y'an janfa non seulement journalistes y'an janfa wa karamɔgɔw fana ye an janfa bɛɛ de y'an janfa bɛɛ ko k'ale poche kɔnɔ la n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko depuis lutte in daminɛla lutte bɛ ka kɛ fantan minnu ka kɛlɛ la a y'a fɔ n ye a fantan kelen jumɛn bɔra nɔgɔ la nka a ye lutte mɔgɔw lajɛ aw k'u bɛɛ kotogo lajɛ k'u jɛ k'u wɔrɔ k'u bronzer CDR ko yɛrɛ banna pewu a tɔ kɛra sympathisant de ye pourquoi a tɔ kɛra sympathisant ye sisan parce que sympathisant u tagara dugu kunfin bɛɛ ta k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko sympathisant ka sɔrɔ k'olu nɛgɛn sisan ka wariw bɔ olu kun k'olu ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka t'o di rasta ma u yɛrɛ b'u ka tigɛtaninw tigɛ a la a filɛ nin ye ko sympathisant CDR ko kuma yɛrɛ tɛ fɔ tuguni sympathisant ye CDR tunu ka bɔ yen pewu 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 parce que rasta yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ tigitigi ko CDR ko in ka a t'a arranger parce que CDR cɛw kɔnɔ hakili bɛ o mɔgɔ dɔw la mais Dani fɛnɛ tagara ka taga c'est-à-dire mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mun ninnu yɛrɛ n ka cɛ c'est-à-dire hali u tɔgɔ sɛbɛnnen u t'a dɔn a taara olu de fara ɲɔgɔn kan ka groupe créer sisan donc u b'olu nɛgɛ waye ninnu ye rasta juguw de ye u tɛ rasta ka taɲɛ de fɛ an ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a yir'u la k'u tɛ se ka foyi kɛ rasta la donc tungarakɛw bɛ na k'u yɛrɛ faga tomatukariw la k'u yɛrɛ faga gidɔrɔn furaw na k'u yɛrɛ faga tubabuw kɔ koli la k'o wariw ta k'o fara ɲɔgɔn kan 30 000 euros 40 000 euros ka sɔrɔ k'u waso n'o ye ko waye an ye 30 000 euros fara ɲɔgɔn kan rasta ye aw sera ka mun de kɛ aw bɛ se ka 30 000 euros fara ɲɔgɔn kan parce que aw bɛɛ ye kunfinw de ye intellectuel tɛ se ka taa ka wari ta ka t'o di rasta ma ka sɔrɔ a b'a ba ka du ci k'o jɔ intellectuel tɛ se ka taa a ka wari ta k'o di rasta ma ka sɔrɔ a ma mobili san ka d'a fa ma an bɛ se ka na cogo di ka jɔsi kɛ k'o wari ta k'o di rasta ma a kun de quoi Thomas Sankara y'a ka lutte kɛ kuma min na ale y'a kɛ ten de Thomas Sankara kɛra a bɛ k'a ka référence kɛ Thomas Sankara min ye Thomas Sankara nalen fanga la Thomas Sankara ko ko ministrew mobili fɛn luxe fɛn fɛn tun b'u bolo Mercedesw ko k'a bɛɛ bɔ yen nka aw ta k'o de ko f'ale ka don katikatiw de kɔnɔ ka cortègew kɛ mobili 3 4 ale bɛ fantan minnu ka kɛlɛ la hali nɛgɛso t'olu bolo aw ko aw tɛ kunu hali sisan a b'aw ta k'aw yɛlɛma ko munumunumu a b'aw munumunumu i b'a fɔ ko ŋɔmi aw tɛ kunu hali sisan aw tɛ ka faamuyali kɛ hali sisan cɛ bɛ n'i jɔ ne ka plateau sanfɛ ko wayi ko ne ka kɛ i n'a fɔ ko Thierno parce que Thierno bɛ ka rasta défend parce que Thierno bɛ k'an masaw nɛni rasta défendli kama ko donc ko Thierno de ka ɲi ko donc ko ne ka kɛ i n'a fɔ Thierno rasta mana taa plateau o plateau sanfɛ rasta n'a ka caméra de bɛ taa a b'a yɛrɛ bila direct la ka émission kɛ mais ni rasta sera ouverture média sanfɛ aw delila ka rasta ye ka direct kɛ non parce que ouverture média mɔgɔw bɛ rasta wele pour leur audience donc n'olu ye caméra k'a la rasta ta tɛ se ka k'a la rasta ta bɛ faga de o la olu bɛ vie caman sɔrɔ u bɛ sɔrɔ k'u waso n'o ye donc diyagoya don f'olu ka rasta défend o ye diyagoya de anw dun mago t'o la anw ka kuma min b'an kun n'an kan cɛ an b'o fɔ hali ni mɔgɔ 2 de b'o lamɛn o mɔgɔ 2 kana lamɛn u k'a dɔn ko tiɲɛ de don u y'o tiɲɛ lamɛn u ka taa n'o tiɲɛ n bɛna an balimakɛ dɔ ka kuma k'a la caman bɛ n kun mɛn n tɛna se k'a bɛɛ parce que n tɛ fɛ video in ka janya kosɛbɛ quoi n bɛna an balimakɛ dɔ ka kuma k'a la dɔrɔn pour que k'a jira aw la quoi ko tiɲɛ i bɛ se ka presser i bɛ se ka dimi mais ni tiɲɛ kan ka fɔ don min na tiɲɛ bɛ fɔ o don quoi aw bɛ hakɛ to n bɛ nin k'a la 2 secondes pour que aw k'an balimakɛ nin ka kuma lamɛn nin tun ye ne jugu dɔ ye mun tun bɛ ne nɛni diɲɛ don o don nin ye rasta ko in na yan nɔ a y'a lamɛn a bɛ na mun fɔ aw ye a vocal min bɛ na ne kun tile kɔnɔ a bɛ 30 bɔ bilahi mun ninnu bɛ ne wele don o don ka ne ka tiɲɛ segin ne ma o de bɛ ne wasa quoi an tɛ se ka tugu nkalon kɔ bi ko parce que o de cɛ ka ɲi an ka koja mɔgɔw ye non an bɛ tugu bi tiɲɛ kɔ k'an kogoya ye dɛ sini ka taa an ka tiɲɛ segin an ma an ka an balimakɛ lamɛn. Salamu alaikum warahmatullahi. Idris koni po koni basi foyi tɛ somɔgɔw kɛnɛ. Vraiment an b'i fɔ kosɛbɛ an b'i fɔ dante foli min na vraiment nin waati in na an b'i lamɛnna kosɛbɛ an bɛ ka hakili ɲuman sɔrɔ i
i ka fɔliw la kosɛbɛ an b'i fɔ kosɛbɛ dante foli min na an bɛ dugawu k'i ye an bɛ dugawu ɲini fɛ inshallah an ka foli b'i ye kosɛbɛ salahu ni mɔgɔ tɔɲɔna facebook sanfɛ mɔgɔ min n'a tɔɲɔna facebook sanfɛ mɔgɔ si ma tɔɲɔ facebook sanfɛ ka se ma wallahi an ka foli b'i ye kosɛbɛ an tɛ parti foyi la an bɛ k'i lamɛn i ka tiɲɛ fɔ sababu la an bɛ lamɛnna salamu alaikum n'o tɛ Idris kɔni ko ne tun bɛ CDR dɔ supporter mais n tɛ parti foyi la n kɔni b'a supporter a ko tun ka di n ye kosɛbɛ vraiment waati dɔ tun kɛra hali ka i ye Facebook kan ani fɛn bɛɛ ka kan ma waati dɔ tun kɛra hali an tɛ fɛ k'i ka kumakan mɛn walima k'i ye Facebook kan yɛrɛ wallahi mais vraiment tile fila na ala ko an ka tiɲɛ fɔ an ɲɛ tɛ mɔgɔ si la bi Facebook kan an bɛ min na n'an bɛ min lamɛn komi tuma bɛɛ n bɛ to k'a filɛ ni ka video dɔ kɛ dɔrɔn n b'a télécharger parce que tuma caman temps tɛ ne fɛ ka mɔgɔ ta direct la ka a filɛ n b'a filɛ dɔrɔn ni ka dɔ wɛrɛ kɛ dɔrɔn n b'a télécharger ka a bɛɛ lajɛlen lamɛn inshallah n ka foli b'i ye kosɛbɛ. Voilà donc aw bɔra ka n balimakɛ lamɛn sisan nin n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ ne wele u bɛ taa n ka page sanfɛ Idrissa ala kama n débloquer vraiment ne kɔni kun y'i neni vraiment nimisara donna ta bɔra tan n'o de fɔ ni ne cɛw cɛ bloqué ne t'i débloquer tuguni o kɔni y'o bannen de mais k'a fɔ aw ɲɛna quoi ko tiɲɛ foyi tɛ tiɲɛ bɔ tugu i ka tiɲɛ kɔ dɔrɔn n'i b'i ka tiɲɛ kan wallahi ala b'i wasa ala b'i wasa Mali denw janfara yɛrɛ yɛrɛ de an janfara pewu 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 an janfara a don an y'a fɔ aw ɲɛna yan nɔ ne ye video yɛrɛ kɛ n ko ni IBK ye Bube bila a bɛ k'a bila fu de la n ko parce que nin ko ye Bube ko kɛlɛ de a sen de dalen don dɔw ka intérêt kan a ye Diko ɲininka bi ko mun de la a tɛ ka kuma ko mun de la su bɛ ka bɔ a tɛ ka kuma ko mun de la a daminɛlen don a la bi ko mun de la a bɛ k'a fɔ bi ko ka gouvernement dɛmɛ Diko décoré la l'autre jour a kɛra maliyɛn den bɛɛ sigilen ɲɛ wagalen ɲɛna Diko y'a ka parti créé k'a bɛ fɛ ka kɛ Mali président des religieux à politique anw kunfinw bɛ pan ka puruti ni tɛgɛrɛ fɔla ninnu nɔfɛ n'u mago sera anw ma u b'an cɛ ka bɔ n'an ye ka taga gouvernement bagabaga ni dɔɔni dir'u ma u b'u daminɛ ko in bɛɛ filɛ nin donc tu y'a fɔ n ɲɛna n ko n tɛ fɛ video in ka janya kosɛbɛ video in bɛ 46 minutes la a kun ma dabɔ o kama n bɛ segin k'a fɔ aw ɲɛna tuguni n ko Jɛnɛ Sogodogo kɛlɛ tɛ Facebook sanfɛ vraiment i doni jigin i doni jigin c'est-à-dire n m'a f'i ka bɔ Facebook sanfɛ dɛ mais i bɛ kɛlɛ min na ninnu ye kɛlɛ fu de ye bɛɛ tɛ se ka kɛlɛ c'est-à-dire aw tɛ se ka bɛɛ bɔ Facebook kan ko k'a tɔ kɛ rasta ye ko ni cɛw cɛ ko k'a bɛ wuli ko f'aw k'o jigin aw bɛ se ka bɛɛ jigin nka don dɔ la aw bɛ se yɔrɔ dɔ la o bɛ k'aw ka terminus de bɔ aw ka terminus de ye Malika ye parce que problème ye fɛn dɔ de aw tɛ ka mun faamuya aw tagara tugu Sumayila kɔ aw de y'a to ni Sumayila ma gagné parce que an ye vote sanction de kɛ Sumayila la aw de y'a to ni Sumayila Sise ma gagné ni Sumayila Sise kun ma tugu aw kɔ foyi kun t'a to ko Sumayila kun tɛ kɛ Mali président ye aw ɲɛ b'a la bi ko Malika famille bɛ ka fanga ta aw kan dɔw wɛrɛ tɛ koyi parce que mɔgɔ tɛ aw fɛ olu bɛɛ de bɛ ka taa tugu Malika famille kɔ o de la l'autre jour Kalafis y'a sɛbɛn ko entre les pires et les mal pires ko il faut pas choisir entre les deux parce que dɔw ka philosophie ye mun ye ko entre les pires et les moins pires il faut choisir les moins pires est-ce que vous comprenez donc c'est pour vous dire que mɔgɔ de fana bɛ yen nɔ k'o tɛ aw fɛ aw ye mɔgɔ fa nin ka mɔgɔ ba nin hali n'olu tun bɛ ka Malika kɛlɛ bi olu bɛɛ bɛ ka taa fara Malika kan pour que ka aw kɛlɛ donc kɛlɛ in da jama di aw la et puis n y'o de fɔ aw ɲɛna Malika c'est un invisible on peut pas vaincre un invisible c'est pas possible mɔgɔ tɛ se ka invisible kɛlɛ n b'o fɔ aw ɲɛna bi invisible n'i bɛ fɛ i ka to i ka manja kɔnɔ tu i ka invisible ya la n'i bɔra don o don ka n'i kunkolo ye ka image sigi i tɔgɔ kan c'est fini pour toi billahi n b'o fɔ aw ye bi dɛ c'est fini pour toi donc Malika aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ aw tɛ se ka Malika kɛlɛ aw tɛ se vous ne pouvez pas aw b'aw yɛrɛ tɔ mangoya don o don de ka taa fɛ aw wulila yan nɔ Musa Jara k'o ye tɔgɔ fitinin sɔrɔ dɔrɔn ko f'aw k'o tɔgɔ tunu aw wulila yan nɔ Clément Dembélé ko f'aw k'o tɔgɔ tunu Ben ko f'aw k'o tɔgɔ tunu maa si tɛ yen ko o de bɛ se ka dɔɔni fɔ ko aw ko aw bɛ fɛ k'o to yen sisan mun Malika bɛ k'aw ka mɔgɔ bɛɛ piocher kelen aw ko fo aw k'o fana s'a dan na k'a fɔ ko Malika bɛ silamɛya contre la o tɛ dɛ a y'a fɔ ko Malika yɛrɛ ko f'a ka Ala faga yɔrɔ y'a dan yen dɛ nka sini u bɛ tila ka taa sɛbɛn a ka commentaire jukɔrɔ ko vive Malika aw ka olu ko ninnu tɛ sa
aw bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ aw tun bɛ nin bɛɛ dɔn tuma min na aw bɛ ka Malika supporter foyi tɛ Malika ko la k'aw tun tɛ mun dɔn que ça soit e Thierno wo e Jɛnɛ Sogodogo wo e Jason wo e Dani wo aw de ye Malika kɛ Malika ye n'i y'a mɛn bi ko Malika famille aw CDR de don aw a ka investiture don aw de tun bɛ yen foyi tɛ Malika ko la ko aw tɛ mun kalama Malika semansi aw de y'a don po kɔnɔ Malika kun ye semansi de ye semansi aw de y'a semansi ta k'a don po kɔnɔ ka ji k'a kan ka nɔgɔ k'a la f'a ka wuli ka se nin niveau ma manu degele o suma na sisan k'aw bɛ n'o yiri tigɛ e ni Ala cɛ aw ni anw bɛ bɛn o la han aw de ye yiri in turu yiri in kɔrɔbayala sisan ka fan bɛɛ kɛ feere ka fan bɛɛ kɛ suma ye an sigilen o suma kɔrɔ sisan k'aw bɛ n'o yiri tigɛ aw ni maaw bɛ na bɛn o la aw b'a la bi ko kafiri don aw b'a la bi a bɛ ka silamɛya de kɛlɛ tuma min na a bɛ aw nɔfɛ aw tun t'o dɔn wa Malika tun bɛ ka mun de fɔ ko langage falenna n ko Malika nana daminɛ ni kelen in de Malika tun t'o de fɔ don o don a ko an ka taa an sigi hali n'i sigi alikaba sanfɛ n b'i ta k'i gosi mun de falenna a kuma la foyi ma falen a la e Cam yɛrɛ ko yan ko ka bɔ kɛ kuranɛ kan Malika ma deli k'o fɔ fɔlɔ dɛ ni tiɲɛ nana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa e ko yan ko bɔ bɛ kɛ kuranɛ kan ko foyi tɛ k'a la o ma maliyɛnw choqué k'a fɔ ko ka taa an sigi alikaba kan o de bɛna maliyɛnw chauffer e ko ale bɛ silamɛya kɛlɛ la e mun ko i bɛ bɔ kɛ kuranɛ kan ko foyi tɛ k'a la donc e bɛ mun de kɛlɛ la sisan donc aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn k'aw bɛna Malika nɛgɛ bɔ mɔgɔw la Malika dusu bɛ bɔ mɔgɔw la de n'u yɛrɛ nana ye k'a fɔ ko vraiment an sɛgɛnna nin ko in na parce que ko foyi tɛ yen ko o tɛ ban don dɔ la foyi tɛ yen ko mun tɛ ban foyi maa si tun tɛ se k'a miiri un jour ko LCHM ko tun bɛ ban diɲɛ kɔnɔ maa si tun tɛ se k'a miiri ko CDR ko tun bɛ ban diɲɛ kɔnɔ CDR yɛrɛ ye jɔngɔla fɔ bi ko sympathisant donc n bɛ mun fɔ aw ɲɛna a y'aw don ni jigin kɛlɛ in na kɛlɛ bɛɛ tɛ diya mɔgɔ la kɛlɛ bɛɛ tɛ se ka diya mɔgɔ la n'aw ye défaite ta mun na aw y'o reconni aw kana aw yɛrɛ ridiculiser don o don ka taa fɛ Siko kelen de jɔlen don ni CDR bɛɛ ye a kelen Siko kelen a kelen bilahi cɛ kelen a bɛ ɲini kana fa wulu bɛɛ la Jason ne kɔni bɛ vraiment je suis désolé a ye mun k'i la nin vraiment je suis désolé i ba nenina i ye ba neni dimi dɔn sisan o yɔrɔ kɔni vraiment o ye nimisi wasa parce que Ala ye n ka kɛlɛ kɛ CDR Suisse i bɔra i ye mun fɔ ne ma n t'a dɔn k'i ye neni i ye n dɔgɔya a ɲɔgɔnna seri i yɛrɛ fɛnɛ ma bi i démissionnera donc Ala barika aw CDR a ye mɔgɔw fa neni ka mɔgɔw ba neni nka ne bɛ mun fɔ Malika famille mɔgɔw ye ka mun delili kɛ Siko fɛ taga dɔɔni dɔɔni ba neni ninnu an k'olu nɛmɛ nɛmɛ burujali ninnu ni fɛn ninnu an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'olu kɛ parce que burujali foyi tɛ mun ma da ne ka cɛ o de fɔ a ka vocal la sisan ni maa tɔɲɛna Facebook in sanfɛ ne tɔɲɛna san 2 san 3 u bɛ k'a fɔ n ma ko PD n ko ni cɛ o cɛ ma bɔ n'a prévu kelen a vocal de b'i bolo a message de b'i bolo cɛ dɔ de b'i bolo ko ne n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ i t'i fa den fo bi mɔgɔ ma se ka bɔ n'a ye nka mun ninnu ko ne ma ko bi PD a jara olu de kun bi ko PD i m'a dɔn ko ni Ala ko k'a b'i ka kɛlɛ kɛ a ma se i ka gileki bɔ donc n wasalen de don quoi n wasara n tɛ fɛ video in ka janya kosɛbɛ donc ni ne tun bɛ n bolo ka fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an ye ko n bɛ ka formation de kɛ sisan o de kɛlen don k'an tunu an dayirimɛ tɛ nin ko in na an dayirimɛ t'a la bilahi an tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ nin ko in na an bɛ a kɛ a kanu de kama wa n bɛna kuma mɔgɔ dɔ fɛnɛ kan ka video kuncɛ n'ale ye n bɛna video kuncɛ ni mɔgɔ min ye o ye Asu Sangare ye Asu Sangare wallahi problème o problème filɛ nin ye Facebook in sanfɛ bi video manu kunda ni Asu Sangare de b'a bɛɛ kɔfɛ a sirannen d'u bolo mun na n t'o kɔni dɔn dɛ mais Asu Sangare ale de bɛ ka ninnu bɛɛ kɛ maalankolonw ye tan n'i y'a ye wariko yɛrɛ nana don video mani ninnu kunkolo la tan a bɛɛ y'ale Asu Sangare de ale ko f'a ka mɔgɔw san de mun de la n bɛ ka nin fɔ aw ɲɛna bi moi je suis un juriste ne tɛ kuma ka nkalon da mɔgɔ la o Asu Sangare Momo Canada ka ko la yan nɔ a bɔra ka nkalon tigɛ k'ale ma wari ci Momo ma ko Sukɛri de ye wari ci Momo ma Sukɛri bɔra k'o nkalon tigiya l'autre jour Siko ka video la Siko y'a fɔ yan nɔ ko Momo tun y'ale escroquer 500 000 CFA la ko Asu Sangare de ye o wari sara ale ye a fɔra yan maliyɛn den bɛɛ y'a mɛn u tun bɛ Jawara ka sécurité d'état Jawara ka kuma la mun yan nɔ a kuma affaire fɔra an bɛɛ y'a mɛn ko 5 millions dira mun na nin ye ko wari tilan cogo man ɲɛ maliyɛn bɛɛ ye Asu Sangare tɔgɔ mɛn a la
Chiko da y'a fɔ ko Assou Sangaré de 500 000 cale ma ni te ko kunna i te ko la i tɔgɔ t'a la i jamu t'a la mun t'i bila 500 000 bɔ la n'a tolila a kasa bɛ bɔ videoman mani videoman ɲɔgɔn jɛmɔgɔ surtout i bɛ ko kɛ ni mɔgɔ min ye i b'olu dɔn a mɛn o mɛn ni wari di dabila la don dɔ la an bɛna vocal ye an bɛna photo ye an bɛna fɛn bɛɛ ye Dani k'i sigi ka Assou Sangaré tɔgɔ fɔ video daminɛ la ka Assou Sangaré tɔgɔ fɔ video laban na ko ye fu ye aw b'a dɔn tɛ fu ye ne b'a dɔn tɛ fu ye parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye tɔgɔ ninnu bɛ fɔ tɔgɔ ninnu tigiw ye ko de k'i ye gaspiller son laban bɔ nin ye son presque 1 minute a bɛ ka mɔgɔw de tɔgɔ fɔ a bɛɛ ye fɛn dɔ de k'a ye mɔgɔw bɛ ka bɔ ka mɔgɔw fa neni ka mɔgɔw ba neni u bɛ k'e tɔgɔ fɔ o laban na e yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko ni e ma hakilima ye k'i kan ka fɔ olu tigiw ye ko k'i tɔgɔ bila nka i ko k'i tɛ se k'o kɛ ko parce que u bɛ k'e tɔgɔ fɔ e ma fɔ k'i tɔgɔ fɔ Wuruki ko k'u k'a tɔgɔ bila u ye Wuruki tɔgɔ bila o depuis o don fɔ bi i ye Wuruki tɔgɔ mɛn o jɔn da a tɛ wari ci maa ma tuguni a tɔgɔ tununa a lafiyara nka e de tɔgɔ bɛ a ko la don o don e ko k'e tɛ ka wari ci i b'o fɔ lagalagatɔw ni fatɔw de ne y'i kanu dɛ i ye ne kanu ne ni n ka Mali joliden mɔgɔw bilala ɲɔgɔn na yan e kama parce que don min na bɔ kɛr'i kama Chiko bɔr'i kama danni kelen in ka page sanfɛ k'i ni Assou Sangaré k'i ni Assou Ɲamɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a don moment ninnu bɔra k'i soutenir bɛɛ bɔra k'i soutenir i ye ne wele yan ko a tɔ ye ne ye ko ne ka bɔ ko k'i soutenir a don an ka teriya kama n bɔra k'i soutenir a kɛra maliyɛnden bɛɛ sigilen ɲɛna nka e ka mɔgɔw e bɛ ka olu mɔgɔ minnu sara olu bɛ tila ka bɔ ka ne neni e tɛ bɔ ka fɛn fɔ o la i bɛ se k'a fɔ tɔw ɲɛna k'i tɛ wari di mɔgɔ ma mais i tɛ se k'o fɔ ne ɲɛna dɛ parce que don min na Latifa Dan ye publication kɛ i kan a don i ye ne wele i ye mun fɔ ne ye ne b'o dɔn e b'o dɔn a don ne de ye Latifa Dan wele n ko ma chérie n ko vraiment n k'i sera ne yɛrɛ kanubaga dɔ ma bi n ko vraiment n b'i deli publication in jigin Latifa Dan ye publication in jigin a don e Assou Sangaré ye ne wele ko k'a fɔ Latifa Dan ɲɛna ko n'a bɛ cadeau min fɛ ko k'a fɔ a ye k'i b'a cadeau k'a ye n ye Latifa Dan wele n ko Latifa Dan n ko bon i y'a ka photo jigin a bɛ fɛ ka cadeau k'i ye Latifa Dan ko non k'a ka ɲi k'a tɛ cadeau ko la a bɛ fɔ olu de ma k'u bɛ ka baara kɛ avec conviction mais o t'i ka videoman prépara ninnu ye dɛ n'olu don n ka cɛ olu b'a fɔ ko wa enveloppe bila ka na mais Latifa Dan hɔrɔnya la a ko non a mako t'i ka cadeau la k'a ka ɲi donc tɔ minnu y'i photo monter n'u y'i photo jigin cadeau fasuguya jumɛn de dira olu ma o fɔ maliyɛnw ye Assou Sangaré a fɔ maliyɛnw ye i ye cadeau fasuguya jumɛn de d'u ma e tɛ wari d'u ma dɛ e tɛ cadeau di mɔgɔ ma dɛ e tɔgɔ kɔni bɛ ka fɔ don o don i bɛ ka tanu hali jeliw tɛ tanu min kɛ o tanu de bɛ ka da i kan et pourtant Latifa Dan kɛlen k'i photo jigin i ko ne k'a fɔ Latifa Dan k'i bɛ cadeau k'a ye i tun bɛna cadeau jumɛn de k'o ye i tun bɛna joli ci o ma est ce que ni Latifa Dan tun ye ka wari minɛ tuguni n'i tun déconné la a tun bɛ se ka publication k'i kan wa donc aw kana n'an ka kɛlɛ tiɲɛ an bolo aw kana n'an ka luti tiɲɛ an bolo aw kana na wariko don an ka videomaniw kunkolo la k'u kɛ warimɔgɔw ye Momo tɔgɔ mana fɔ i b'o la Dani tɔgɔ mana fɔ i b'o la Chiko tɔgɔ mana fɔ i b'o la e yɛrɛ t'i sigi dɔrɔn k'i miiri poste de responsabilité min b'i la jamana in kɔnɔ i ni maaba minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn k'i miiri olu la ka tila k'i yɛrɛ ka comportement jateminɛ Facebook sanfɛ n'i y'a ye ne sɔnni la k'i minɛ n dusukun na k'i minɛ n kanu na parce que i ye maa ye i ye maa responsable ye an bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ o de la ne ye n sen don i sen na ne m'a fɔ dɛ Chiko de y'a fɔ ko Momo ka 500 000 ko in a munumununen k'e de y'a wari ci a ma ni ko tɛ yen foyi tɛ yen munna e bɛ 500 000 ci Chiko ma a kun de quoi donc maliyɛnw n bɛ fɛ ka video nin bila nin yɔrɔ in na yan nɔ n y'o de fɔ n ɲɛna n ko nin tile filanin na kow cayara n dusukun kan ni n tun ko ko n bɛ kuma a wagati la n tun bɛ sɔn ka fɛn dɔ fɔ n tun man ka mun fɔ o de tun ye n tunu dɔɔni ka taa fara n ka formation kan ka taa fara kow taabolow kan Facebook in tɔ kɛlen don manamanakan fɔw de ɲɔgɔn banni ni ɲɔgɔn fanni ninnu olu tɛ an ka ko ye donc an b'an sigi ka layɛli kɛ on observe kɔfɛ ni ala sɔnna ma an bɛ segin ka na don ko sɛbɛlamaw kɔnɔ quoi parce que ko ninnu fana ye saison kow de ye quoi i m'a ye pour le moment quand même Bubu n'a ka mɔgɔw kɛlen don ka bɛɛ san fɔlɔ donc mɔgɔ si tɛ se ka kuma parce que u b'a fɔ bamanan na ko chez nous on parle pas la bouche pleine an m'a ye a cɛbilen tagara ale fana tɛ ka se ka foyi fɔ tuguni donc cɛbilen ka muso in Kadija Fofana o tagara o fana tɛ ka foyi fɔ tuguni
donc rasta yɛrɛ ale a ta ni minɛ k'a bila kun sisan ale kɛra Boubacar jelikɛ ye bon ouverture média mɔgɔw olu kɛr'u ka chargé de communication Facebook sanfɛ donc mun kɛlɛ de bɛ Facebook sanfɛ tuguni i kelen bɛ n'i sigi k'i ka wowo ci mɔgɔ yɛrɛ t'i lamɛn yɛrɛ u b'a fɔ e cɛ ta ka bɔ yen sa a ye Buwa to a k'a ka san 4 tɔ kɛ cɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ko ye coup d'état ma ɲi jamana ma ni Buwa wulila sisan jamana bɛ dafiri voila bɛna jɛngɛ an fɛ yen nɔ an k'a essayer ka voila tilen ko tɔ bɛ tɔɔrɔ de ma sisan maliyɛnw Idriss Martinez kɔni po de don cɛ mun ko aw ka vivre n'aw ka bravo n'aw ka j'aime a y'a ta aw ka taa n'a ye a tɛ foyi de fara ne ka compte en banque kan sini ne bɛna taa n ka sotigi ka wari d'a ma sisan aw ka vivre n'aw ka j'aime ma se ka foyi de hali 1 centime fara a kan donc ni ne ma taa baara kɛ ka n ka so sara ne bɛ si kɛnɛma di aw ka nin video kɛ in tɛ minnu dayirimɛ b'a la olu bɛ se k'a kɛ chaque minute ne dayirimɛ t'a la ni ne tun bɛ n bolo ka fɔ a ye n balimaw aw salamu aleykum